बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज सावन की 13 या 14 तारीख़ है और आज 27 जुलाई है और सावन की बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है। ये देखें, बादल अभी भी छाए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त बादल छाए हुए हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि मौसम जो खुशगवार हो गया। और सावन में आपको पता है कि चिप चिप बहुत होती है, कपड़े चिपचिपाते हैं, मतलब ये हबस सी होती है। तो जो है वो हबस के सिलसिले में जो है वो हवा चूँकि बिल्कुल रुकी हुई होती है, हबस टाइप होती है, हवा रुकी हुई होती है, जिसकी वजह से कपड़े चिपचिपाते हैं। तो जो है वो सावन का मौसम अच्छा तो बहुत होता है, लेकिन जो है वो सावन के मौसम में जो है ना, अच्छा वैसे सावन का मौसम जो है ना महीना बहुत गर्मियों के महीने के बाद जो है वो सावन का महीना जब शुरू होता है तो लोग बड़े खुश होते हैं। क्यों? बारिशें बहुत ज़्यादा होती है। बारिश से ऐसा होता है कि बारिश तो हर एक इंसान को अच्छी लगती है ना, सख्त गर्मी हो और जनाब वो बहुत ज़्यादा आप गर्मी महसूस करें और एकदम बारिश शुरू हो जाए। इंसान की फितरत है कि सख्त चीज़ के बाद जब कोई नरम चीज़ उसको मिलती है, मिसाल के तौर पर सख्त गर्मी है और बारिश शुरू हो गई तो हर इंसान अच्छा फ़ील करता है, सारे लोग खुश होते हैं, ख़ास तौर पर बच्चे वगैरह बहुत खुश होते हैं। अच्छा, सावन के महीने में ऐसा होता है कि पाकिस्तान के अंदर सावन के महीने में ये जुलाई के एंड में ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की बाजरा फसलें वगैरह उगाई जाती हैं। बाजरा हो गया, जवार हो गया, तो किसान भी बड़े खुश होते हैं। तो किसानों ने जो जून के महीने में जो खेतों में हल चलाया होता है तो उसमें चूँकि वो खुशक होता है तो वो जब बारिश होती है तो वो ज़मीन जो है वो अंदर तक जो है वो इसमें सहम और नमी आ जाती है, जिसकी वजह से फसलों के उगाने में बहुत मददगार साबित होती है। खैर, सावन की बात हो रही थी तो सावन में एहतियातें भी बहुत ज़रूरी हैं भाई मेरे। पानी की बरसात हो जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है, नदी नालों में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, दरियाओं में पानी हो जाता है, जिससे बिजली की पैदावार में इजाफा होता है। और सावन के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जनाब, जिन इलाकों में बिजली है वहाँ पे बिजली की तारों के करीब होने की कोशिश मत करें। ख़ास तौर पर बिजली के जो खंभे लगे होते हैं उनमें उनके करीब मत जाएं, क्योंकि बारिश की वजह से उनके अंदर करंट होता है और आपकी ज़िंदगी जाने का ख़तरा होता है। ठीक है जी। पैदल चलने से गुरेज़ करें, मिसाल के तौर पर खुश्क जगह पे चलें या जहाँ पे पानी ज़रा कम हो, ज़रा ऊंची जगहों पे चलें। ठीक है जी। पानी के अंदर चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि पानी के अंदर आपको नहीं पता कि नीचे कोई गटर उबल रहा हो और आप उसमें हो जाएं तो वो जनाब गटर में गिरने का ख़तरा होता है, जान भी जा सकती है। ठीक है जी। मच्छरों से बचें जनाब। सावन के महीने में चूँकि पानी की बहुतात होती है तो बहुत ज़्यादा जोहड़ बन जाते हैं और पानी जगह जगह ठहरा हुआ होता है। तो आप लोग जो है ना वो कोशिश करें कि जनाब वो मच्छरों से बहुत ज़्यादा कपड़े पूरे पहने, और मतलब पूरे का मतलब ये है कि हाफ बाजू वाले शर्ट्स वगैरह ना पहने। और बहरहाल मच्छरों से भी आप लोग बचने की कोशिश करें। गाड़ी जो है एहतियात से चलाएं, फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का ख़तरा होता है, गाड़ी फिसलने का ख़तरा होता है। ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल वालों की तो बहुत ज़्यादा एहतियात है। आप मोटरसाइकिल चला रहे होंगे और ठक से मोटरसाइकिल फिसलेगी और करके गया, हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। खुदा ना खास्ता अगर मोटरसाइकिल से बंदा गिर जाए तो हेलमेट जो है बहुत बड़ी सेफ्टी है, क्योंकि हेड इंजरी से ये हेलमेट बचाता है। तो जब और हेड इंजरी बहुत ख़तरनाक होती है। ठीक है। हाँ, ये जो घरों के अंदर क्योंकि सावन में हर चीज़ के अंदर नमी आ जाती है तो शॉर्ट सर्किट होने का भी ख़तरा होता है। और घरों के अंदर जितने भी प्लग्स हैं वो प्लग्स जो हैं आप जो हैं वो अनप्लग कर दें, मतलब स्विच वगैरह उनसे निकाल दें और एहतियात से उनको गीले हाथ लगाने की कोशिश न करें। ठीक है जी। ताकि आपको करंट वगैरह ना लगे। खिड़कियाँ जो हैं वो ठीक तरीके से बंद करें, सही तरीके से बंद करें, क्योंकि हर चीज़ में नमी आ जाती है। और ये जो हशरात जो होते हैं ना, इस मौसम में बाहर निकलते हैं, ख़तरनाक हशरात भी बाहर निकल सकते हैं, उनसे नुकसान होने का ख़तरा है। बरसात के मौसम में छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करें, बरसाती कोट वगैरह रखें ताकि आप बारिश से बच सकें। ठीक है जी।
اچھا، برسات کے موسم میں جو کہ نمی زیادہ ہو جاتی ہے تو کھانے جو ہے وہ جلدی خراب ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایک وقت کا کھانا بنائیں اور اسے کھا لیں اور اس کو دوسرے وقت کے لیے نہ رکھیں، کیونکہ وہ نمی کی وجہ سے وہ خراب ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پانی احتیاط سے استعمال کریں جی۔ پانی میں جراثیم آ سکتے ہیں، بیکٹیریاز آ سکتے ہیں، ہیضہ وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سی بیماریاں، پیچس، دست وغیرہ لگ سکتے ہیں، اس لیے پانی کو احتیاط سے استعمال کریں۔ ٹھیک ہے جی، اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی دانے شانے، گرمی دانے، پھوڑے پھنسیاں نکل آئی ہیں تو اسے اچھے سے صابن سے جو ہے وہ آپ اچھا صابن، جراثیم کو صابن استعمال کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ان سے حفاظت رہے۔ گوشت جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ گوشت بہت ہیوی غذا ہے، تو چونکہ معدے میں زیادہ دیر تک پڑی رہتی ہے اور دیر سے ہضم ہوتی ہے، اس لیے گوشت کا استعمال کم سے کم کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مسالے دار غذائیں جو ہیں وہ کم سے کم استعمال کریں، بازاری کھانوں سے اجتناب کریں۔ ٹھیک ہے جی، بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں برسات میں، بہت احتیاط کریں بچوں کے سلسلے میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے، تو بچے ہیں تو جہان ہے بھائی میرے، صاف بات ہے۔ اچھا، ننگے پاؤں جو ہے وہ نہ پھیریں برسات کے موسم میں، نمی ہوتی ہے، کسی بھی جگہ پہ کرنٹ آ سکتا ہے اور ٹھک سے آپ کو کرنٹ لگے گا، ننگے پاؤں نہ پھیریں، ٹھیک ہے۔ بجلی کی چیزوں کو جو ہے نا ہاتھ لگانے سے گریز کریں، کیونکہ بہت خطرہ رہتا ہے برسات کے موسم میں۔ اچھا، بجلی کی جو موٹر خاص طور پر ہے، جو پانی چڑھاتی ہیں اوپر جو ہے نا، ان بجلی کی موٹر جو ان کو احتیاط سے چلائے، ان کے بٹنوں میں کرنٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو بچے ہیں ان سے نہ کہیں کہ بیٹا موٹر چلا دو، احتیاط سے جائیں، ہاتھ کو خشک کریں صحیح، اور احتیاط سے بجلی کی موٹر چلائیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گھر کے بزرگوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ پھسلن ہوتی ہے، اور ایک دفعہ بزرگ اگر پھسل گئے اور کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی تو بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ بجلی کے کھمبوں سے، جیسے میں نے بتایا، کھمبوں سے، بجلی کے آلات سے بازار میں آپ جا رہے ہیں تو بجلی کے کھمبے سے قریب سے گزرنے کی کوشش نہ کریں، کرنٹ ہو سکتا ہے اس میں۔ اچھا، برسات کے موسم میں جو ہے نا وہ ملیریا، ہیضہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل تو جو ہے وہ ڈینگی کا بھی خطرہ رہتا ہے، تو اس برسات کے موسم میں جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے نا، خاص طور پر صوبے پنجاب میں جو ہے وہ ڈینگی جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے تقریباً ہر سال ہی برسات کے موسم کے بعد، کیونکہ جوڑ بن جاتے ہیں اور ان کی جو لارویز وغیرہ ہیں جوڑوں میں پرورش پاتے ہیں، جوڑے میں نہیں، وہ تو صاف پانی میں اوپر سے پرورش پاتے ہیں، تو صاف پانی جب زیادہ دیر کھڑا نہ ہونے نہ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ احتیاطی تھیں برسات کے موسم کی جو میرے دماغ میں آئی ہیں، تو بارش ہو رہی تھی تو میں نے سوچا آپ سے اس کو شیئر کروں، تو جب شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایک بندہ عمل کر لے، ایک بندہ نہیں، دو بندہ عمل کر لے، یا جتنے بھی بندے عمل کر لیں تو ان کی زندگی کی سیفٹی ہے نا بھائی۔ تو بہرحال یہ برسات کے موسم کی احتیاطیں میں نے بتائی ہیں، تو اگلی ولاگ میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ برسات کے موسم کے فائدے کتنے۔ دیکھیں، ہر چیز کے فائدے تو ہیں تو نقصانات بھی ہیں اور احتیاطیں بھی ہیں، تو اس لیے اگلے ولاگ تک آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔